ও চুপ চুপ বেঁধে এনেছে। यहाँ पर होल्ड करना है, यहाँ पे होल्ड करना है, यहाँ पे। रुके रुके प्लीज कम একজন আসো। ফুটেজ টেক দ্য ফুটেজ। মাথায় ওটা পড়ি, মাথায় পড়িয়ে দিতে হবে। মাথায় 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 পড়াতে হবে। মাথার লোক পড়ানোর লোক করে দিয়েছে। ताली হবে না? अली यस सर, काउंट के साथ है। काउंट के साथ है। हाँ राइट। हैप्पी बर्थडे স্যার একটু ম্যাম, স্যার ম্যাম একটু সাইড দিয়ে চলে যান ম্যাম। যাবেন না, দাঁড়ান दो साइड पे एकটু সাইড হইয়েন প্লিজ। স্যারকে একটু দাঁড়াতে দিন। আইস ডালো আচ্ছা দাও, আইস ডালো। সবাই একটু ক্ল্যাপ করবে, দু সাইডে দাঁড়িয়ে যান আপনারা সবাই। সাইডে লাইন বানিয়ে নিন, সাইডে লাইন বানিয়ে নিন। হ্যাঁ সবাই রেডি? আচ্ছা দাও রেডি? হ্যাঁ স্টার্ট এভরিবডি। 1 2 हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज बहुत खुशी का मौका है। सर कांतिराम गोस्वामी जी का जन्मदिन आज बर्थडे मना रहे हम सब मिलके, और साथ में उनकी मम्मी रीता गोस्वामी भाई, ऑल वेलकम। प्लीज प्लीज सर। डेंसिटी बहुत कम है लेकिन सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे। दिल है 55 का, सॉरी उम्र है 55 का, दिल है 55 का। तो आज आपकी शान पे हमारे सभी फ्रेंड्स आपके आए हैं यहाँ पे। तो सर मैं चाहता हूँ कि आज आप सबके साथ एक फुल ऑन पार्टी होना चाहिए। सो गाइस ऑल ऑफ यू रेडी? Yeah. तो प्लीज कम, वेलकम, प्ले द म्यूजिक। राइट तो संजू, संजू ये
ভগবান তোরা আমাকে ওরে এই স্যার দেখেন ভাই তারই আছে সেকেন্ড টাইম হলো মানে ফাইনালি তখন একটা মানে মানে আমি মনে হচ্ছে আমার মানে রাজা পড়েছে